बंधूंनो, भगिनींनो आणि मित्रांनो, मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना अभिवादन करीत आहे. आज आपण श्री दुर्गा सप्तशतीमधील 8व्या अध्यायाचे पठण करणार आहोत. यामध्ये देवीने रक्तबीजाचा वध कसा केला याचे वर्णन केलेले आहे. हरिः ओम. अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ अष्टमोऽध्यायः. रक्तबीजवध. ओम नमः चंडिकायै. अथ ध्यानम्. ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशबाणचापहस्तां आणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्. ओम ऋषिरुवाच. चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेशः. अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम. इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगां महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं त्या सैन्ये पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम्बिका चोपबृंहयत्. धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पुरितदेड्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिद्गे विस्तारितानना तन्निनादम् उपस्कृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः. एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय च सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः. ब्रह्मेश गुः विष्णूनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययौ. यस्य देवस्य द्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देवैतच्चक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ. हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते. माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानामम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ. यज्ञवाराहम् अतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा. ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्ताम् असुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां. ततो देवी शरीरात्तु
विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमिशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः योऽयं प्रयात् पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवा पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धस्तामर्षस्तां देवी अमरार्य सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्मात् धनुर्मुक्तैर्महीषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वान् पोथिताश्चारीन् पूर्वति व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यवान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो शत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतुषो दैत्यदानवाः केतुर्विदर्ता पृथ्व्या रुधिरौघप्रवर्षिणाः तुण्डप्रहारविध्वस्ता त्रंष्ट्रा गक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यानपतश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः केतुः पृथिव्यां पश्चास्तांशखादाथ तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तन्महासुरान् दृष्टाभ्यपायैर्विविधैर्धनैर्शुहृदैर्वारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्याययौ क्रुद्धौ रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर् यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सह गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततैश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समत्तस्तुस्ततो योद्धास्तद्रुपास्तत्पराक्रमाः यावन्तं पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तं पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युद्धुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्यापितं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः
सर्वा एवाहनः पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो गस्ते नासंशतसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भुतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजमुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सूरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणीरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोपश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदाक् पातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितं यतस्तत्सटवक्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः कांशखातात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसीभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं वापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जाता न नर्ता शृङ्गं वदोद्धतः ॐ इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। हे देवी श्री दुर्गा माते, श्री दुर्गा सप्तशतीचे पठण करताना माझेकडून काही उच्चार चुकीचे झाले असल्यास मला क्षमा कर. क्षमस्व अपराधम, क्षमस्व अपराधम, क्षमस्व अपराधम. मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून लाल घंटीचे बटन दाबा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.